Danas vam predstavljam jedan od verovatno najinteresantnijih satova za koje sam do sada radio recenziju. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Vario je singapurski mikrobrend koji postoji od 2016. godine, a osim satova proizvode i veoma kvalitetne kaiševe i druge aksesuare za satove. Moju recenziju njihovih kaiševa možete pogledati na linku koji se nalazi u opisu ovog videa, a danas vam predstavljam model iz serije 1918, a konkretno radi se o modelu Medic. Ovaj sat sam platio svojim novcem, ali Ivan i Judy iz Varija su bili tako ljubazni da su mi ga prodali praktično po proizvodnoj ceni, tako da iz tog razloga ovaj video nosi oznaku sponzorisane promocije. Naravno, to ni na koji način neće uticati na moje mišljenje koje ću izneti u ovoj recenziji, a odmah na početku moram da kažem da ovaj sat posjeduje nekoliko zaista interesantnih elemenata na koje treba obratiti pažnju. Zato odgledajte video do kraja, pa u komentarima napišite kako se vama sviđa ovaj model. Također ne zaboravite da pritisnete i dugme subscribe i zvonce pored njega kako biste pratili i moje buduće priče o satovima. Serija 1918 je inspirisana Prvim svetskim ratom, a Vario nam je u toj seriji predstavio dva modela, Trench i Medic. Trench je model čija su referenca prvi ručni satovi koje su nosili vojnici u Prvom svetskom ratu, dok je Medic interpretacija satova za ratne bolničare u istom ratu. Bez obzira što su ovi satovi izrađeni od savremenih materijala i za njihovu proizvodu su korišćene savremene tehnologije, Vario se potrudio da kod oba modela itekako bude prisutan duh prošlog vremena, koji se u popularnom žargonu naziva vintage. Sad dolazi, kao što vidite, u kutiji koja je prilično praktična za nošenje satova kada idete na put. Dakle, možete lako da smestite sat u ranac, torbu, kofer, a da se ne brinete da će on biti ogreban ili oštećen. Unutar kutijice nalazi se garantna kartica, garancija je godinu dana, dakle 12 meseci, a osim kartice i veoma kvalitetna krpica za brisanje satova koja je također potpisana, kao što vidite, brendom Vario. Tako da, osim sata dobijete i jednu praktičnu kutiju, nije ono klasično da dobijete neku drvenu ili kartonsku kutiju koja samo stoji u ormaru. Ovo pakovanje zaista ima i praktičnu upotrebu. Osim sata, Ivan i Judy su bili tako ljubazni pa su mi poslali i dva dodatna kaiša za ovaj sat. Radi se o jednom single pass kožnom kaišu kao i o jednom dvodelnom kaišu, ali o tome ću malo kasnije više pričati kada budemo pričali o načinu montiranja kaiševa na ovaj sat, a to je još jedna interesantna stvar koja je u vezi sa ovim modelom. Pa da počnem sada sa specifikacijama. Prečnik ovog sata je 40 mm, Medic dolazi samo u toj dimenziji od 40 mm prečnika, dok Trench model možete kupiti i u verziji od 37 mm. Debljina kućišta je 10 mm, ali s obzirom da ćete ovaj sat uglavnom nositi ili na ovom band kaišu ili na nekom NATO ili single pass kaišu, na tu debljinu se uvek dodaje i neki milimetar debljine kaiša koji dolazi na ruku ispod njega. Lag to lag rastojanje je 48 mm, a širina lugova je 20 mm. Materijal kućišta je od standardnog 316 nerađujućeg čelika, a završna obrada mi se jako sviđa. Kao što vidite, u visokom sjaju je poliran prsten koji se nalazi oko safirnog stakla, dok je ostatak kućišta brušen, a pravac brušenja zapravo prati obim, da tako kažem, kućišta, i to sve jako lepo izgleda. Krunica je potpisana prepoznatljivim logom Varija, to je stilizovano slovo V. Krunica se nalazi na položaju 4, što je jako interesantno i meni se sviđa, a također je izrezbarena tako da ima dobar grip i lako se odvija i zavija. Kad sam rekao odvija i zavija, znači krunica je zavijajuća, vodootpornost sata je 100 metara, tako da bez obzira na zavijajuću krunicu ovaj sat nije predviđen
za neko ozbiljnije potapanje u vodi, ali s obzirom i da ćete ga nositi uglavnom na nekim kožnim kaiševima, eventualno na tu, i nije praktično svakako sa kožom nećete ulaziti u vodu. Pomenuo sam da je staklo safirno i to je jako lepo kupolastog oblika, zakrivljeno sa obe strane, sa unutrašnjim antirefleksnim premazom, tako da zaista za ovaj cenovni rang jako lepa završna obrada sa sve kupolastim safirnim staklom. Ispod stakla se nalazi brojčanik i on je posebna priča. Radi se o enamel varijanti brojčanika. Sad neću detaljno pričati šta znači enamel, ali uglavnom to je prilično skupa tehnologija izrade i retko se sreće kod satova u nižoj cenovnoj klasi. Na YouTube-u imate dosta interesantnih videa u kojima možete vidjeti na koji način se izrađuju enamel brojčanici, a možda ću ja u nekom narednom videu pričati o tome koje sve različite vrste brojčanika postoje. Uglavnom, bela boja brojčanika, u ovom slučaju postoje i neke druge varijante, o tome ću nešto kasnije reći. Koliko sam uspio da istražim, font brojeva na ovom satu prilično verno odgovara fontu na originalnim trench satovima. Veliki brojevi su lako čitljivi, što je veoma značajno u tim, da tako kažem, ratnim uslovima, a brojevi i kazaljke imaju švajcarski C3 svetleći premaz poslednje generacije, za razliku od originalnih trench satova za koje je korišćen radioaktivni radijum kako bi bili vidljivi u mraku. Kazaljke su izrađene u takozvanom katedrala stilu i zaista i kvalitet izrade kazaljke na zaista visokom nivou. Na obodu brojčanika nalazi se skala u crvenoj boji koja služi za merenje pulsa. Dakle, kada kazaljka dođe u nulti položaj, pritiskom na svoj ili tuđi zglob, brojite otkucaje srca i u trenutku kada izbrojite 30 otkucaja, proverite na kom mestu se zaustavila sekundara. Dakle, recimo ako sam u ovom trenutku izbrojao 30 otkucaja, a sekundara je na mestu, se zaustavila na broju 75, to znači da nam je puls 75 otkucaja u minutu. Jedna onako praktična funkcija i jedan interesantan detalj za ovaj sat, a svakako koristan bolničarima na terenu. Brojčanik je dostupan u više boja, kao i kaiš, koji je dostupan ne samo u više boja, nego i u više varijanti. Kada sam već pomenuo kaiš, treba da pomenem još jednu neobičnost ovog sata, a to su fiksirani lugovi. Dakle, ovaj sat, kako ću vam sada pokazati, ima fiksirane lugove, dakle nema standardne lugove sa spring barom. Dakle, ovaj sat nećete moći da nosite na klasičnim kaiševima za čije montiranje je potrebna spring bar iglica, već ćete, osim ovog band kaiša koji sam upravo skinuo, u principu moći ćete da koristite bilo koji NATO kaiš ili dvodelni kaiš kao što je ovaj za fiksirane lugove. Kao što već rekao, Ivan i Judy su bili ljubazni pa su mi poslali i jedan kožni single pass kaiš, kao i jedan ovaj dvodelni koji sam upravo pokazao, tako da sada možete da vidite kako taj sat izgleda na tim kaiševima. Ja ću sada skinuti ovaj Casio G-Shock GBD 200 koji danas nosim na ruci i za koji ću uskoro uraditi recenziju, a da vidimo kako na ruci stoji ovaj Vario. Zadnji poklopac je također izrađen od 316L nerađujućeg čelika sa ugraviranim ratnim motivima
Imate opciju da poručite sat i bez ikakve gravure, da tako kažem, sa blanko, praznim zadnjim poklopcem, ako hoćete da dizajn bude istorijski tačniji, a za oni koji hoće personalizaciju moguće je naručiti i gravuru na zadnjem poklopcu po želji i naravno uz doplatu. Na Vario sajtu možete kupiti i zaštitu od šrapnela, dakle metalni poklopac koji se montira sa prednje strane i štiti staklo, ako hoćete baš da idete i u tu krajnost. Sad pokreće Seiko NH38A automatski mehanizam sa ručnim navijanjem i mogućnošću hakovanja sekundare. Ima 24 rubina, 21.600 otkucaja na sat, što znači da sekundar otkucava 6 puta u sekundi i mehanizam ima 40 sati rezerve snage. Cena ovog sata na zvaničnom Vario sajtu je 349 evra i po mom mišljenju ovaj sat nudi zaista dosta za tu cenu. Pošto pričamo o mikrobrendu, znam da jedan broj gledalaca smatra da u mikrobrend ne treba ulagati veću količinu novca, ali ako govorimo o odnosu uloženo-dobijeno i ako uzmemo u obzir sve detalje koje sam naveo, ovaj sat itekako vredi svih 350 evra. Sa ispupčenim safirnim staklom, enamel brojčanikom, kožnim kaišem, zaista visokog kvaliteta, pouzdanim Seikovim mehanizmom i zaista interesantnim vintage dizajnom, odnos cene i kvaliteta je po mom mišljenju za čistu desetku. Još jedna bitna stvar, u komunikaciji koju sam do sada imao sa Ivanom i Đudi iz Varija, kao i iz činjenica koje sam prikupio gledajući njihov sajt i recenzije stranih youtubera, stekao sam utisak da Vario zaista strastveno i iz ljubavi pristupa proizvodnji svojih satova, kaiševa i drugih aksesuara za satove. A po mom mišljenju to je jedini ispravan pristup i zaista vredi posvetiti pažnju takvom mikrobrendu. Sve u svemu, kao zaključak mogu reći da sam zaista zadovoljan što imam ovaj model u svojoj kolekciji, baš zbog toga što vizualno odstupa od svih ostalih satova koje imam u kutiji. Hvala vam što ste odgledali još jedan video do kraja, pozdravljam vas i podsjećam da uvek treba da znate koliko je sati.